الرحيم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة أحب أن أنصحكم إخوتي في الله بنصيحة خاصة بالمسلمين أجمع ولكن أخص منهم أهل الاتباع أهل الاعتصام، لأن مما رأيت وأنا أتيتكم زائرا لبلدكم المبارك إن شاء الله تعالى ما رأيته في أكثر أو أغلب أو كل بلاد المسلمين من التقليد الأعمى. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ma ba'd. Setelah tadi beliau menyampaikan khutbatul hajah, beliau langsung mengatakan insyaallah pada malam hari ini, malam yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan atau hendak menyampaikan sebuah nasihat yang sebenarnya nasihat ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Akan tetapi nasihat ini secara lebih khusus saya peruntukkan untuk ahlul ittiba'. Untuk ahlul ittiba', yakni orang-orang yang menyatakan dirinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya melihat dari perjalanan saya dalam dakwah ini, ya, ketika datang ke negara Islam, yang paling banyak saya temukan, kata beliau, adalah taqlid a'ma, mengikuti suatu pendapat tanpa mau tahu apa alasan dari pendapat tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan taqlid a'ma, ikut-ikutan atau taklid buta bahasa kita. Tidak, tanpa peduli apa alasannya, apa dalilnya. قبل أن نخوض في مسألتنا أحب أن أتكلم عن أمر متعلق بالدرس ولكن ليس بمتعلق، وهو ما طلب مني أخي الفاضل المترجم قبل الكلام. قال يحب الناس أن تتكلم إليهم عن شيء عن نفسك. Sebelum kita mulai dengan materi yang akan kita sampaikan, sedikit saya ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kita punya materi. Akan tetapi tadi mutarjim, ya, penerjemah meminta kepada saya untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan pribadi saya. Maksudnya saya minta tadi untuk memperkenalkan diri. أصلي الأصل يعود إلى غرب أفريقيا، ولكن منذ 600 سنة ذهب الرجل الأبيض إلى غرب أفريقيا فاستعبدوا أجدادي، أخذوهم إلى أمريكا، وأصل أجدادي دينهم كان يعود إلى الإسلام. فلما وصل أجدادي إلى أمريكا تشتتوا وتفرقوا وفرقوا في البلاد، وبالتالي وبعد مرور السنوات الكثيرة فقدوا دينهم. فلما فتحت عيني هاتين فتحتها وأنا على الدين النصارى. Beliau mengatakan aslinya itu bagian selatan Afrika, ya, Afrika. Kemudian orang-orang mereka datang ke sana menguasai. Kemudian beliau punya nenek moyang pergi ke Amerika, kemudian di sana mereka berubah, ya, sampai akhirnya, ini ringkasan sampai akhirnya ketika saya sudah membuka mata saya, ternyata saya sudah berada pada agama Kristen.
setelah sadar sudah beragama Kristen. قال النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار أن الله سبحانه وتعالى قال إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. Kemudian beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW yang alhamdulillah sudah kita sering mendengarkan tentang di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan hunafa, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan. Tapi kemudian musuh kita yaitu syaitan, kata beliau, kemudian syaitan datang menggiring manusia tersebut ke arah kesesatan dalam bentuk kesyirikan. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain bahwa setiap anak yang terlahir maka dia terlahir dalam keadaan fitrah, lalu kemudian kedua orang tuanya lah yang akan mempengaruhi dia, entah dia menjadi Yahudi, entah dia menjadi Nasrani. Dengan kata lain bahwa kedua orang tua lah yang kemudian menyebabkan anak yang terlahir dalam fitrah itu menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani. أمي كافرة نسأل الله يهديها إلى الإسلام وإلى السنة وهي من أحب الناس إلي ولكنها غيرت فطرتي. أبي من أحب الناس إلي أسأل الله تعالى أن يهديه إلى الإسلام وإلى السنة وقد غير فطرتي. لو ترك الإنسان هكذا على فطرته التي فطر الله الناس عليها لكان فيه بدون التعليم أن ينظر إلى السماء ويعلم ربه في السماء وادعى وهو ناظر في السماء. لم يعبد الشمس ولم يعبد القمر ولكن الذي يجعله يعبد تلك الأشياء هي الشياطين بكل أشكال وأنوانها. Kemudian beliau menyebutkan tentang orang tua. Beliau mengatakan saya punya ibu masih kafir sampai sekarang. Ya, saya berharap dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayah kepada ibu saya yang telah merubah fitrahnya. Demikian juga dengan saya punya bapak. Dia juga masih kafir kata beliau. Dan telah merubah fitrahnya. Kalau seandainya setiap manusia ini dibiarkan berjalan begitu saja dengan fitrahnya, maka dia tidak perlu diajarkan di mana Allah. Niscaya fitrahnya itu akan menggiring dia dan mengarahkan dia untuk mengetahui bahwa Allah itu di as-sama atau fis-sama mustawin ala arsy. Akan tetapi syaitanlah kemudian yang datang mengarahkan mereka, menggiring mereka dengan berbagai bentuk dan cara mengelabui mereka, akhirnya terjadilah penyimpangan tersebut. فأنا أستهدف بهذا الكلام الهدف من هذا الكلام لما نشأت وترعرعت لو سألتني ما دينك وأنا صغير شاب لقلت لك أنا نصراني ولكن لو سألتني أين الدليل على حقيقة دينك أن دينك الحق لقلت لك لا أدري ما عندي الدليل. حتى أمي الآن عندما أدعوها إلى الإسلام أدعوها من نواحي كثيرة. من تلك النواحي دينها مكتوب في الإنجيل الآن الإنجيل الذي عندهم الآن وصف عيسى بن مريم صلوات الله والسلام عليه. فمكتوب في هذا الكلام في هذا الكتاب أن لونه أقرب إلى اللون هذا الرجل الذي هو جالس أمامي وأن شعره مثل شعر السود. هذا الذي هو مكتوب في الإنجيل. ولكن إذا نظرت في الكنيسة التي تعبد أمي عيسى ابن مريم كنيستها لو نظرت إلى الصورة المعلقة فإذا بها تصف الرجل أبيض عينيه زرقاء شعره أصفر. الصورة تخالف وتختلف بالوصف الذي في كتابهم.
Kemudian beliau mengatakan tujuan saya menyampaikan materi yang akan kami sampaikan malam ini, bahwasanya dahulu dari awal saya tumbuh dan berkembang ketika saya masih kecil. Kalau seandainya Anda bertanya kepada saya tentang agama yang saya peluk waktu itu, yaitu agama Nasrani, mungkin saya akan mengatakan Nasrani, agama saya adalah agama Nasrani. Tapi ketika Anda bertanya kepada saya, apa dalil yang menunjukkan tentang kebenaran daripada agama yang Anda peluk? Misalnya saya akan mengatakan saya tidak tahu. Bahkan saya punya ibu, dia ceritakan tentang ibunya. Bahkan saya punya ibu yang saya dakwahkan dengan berbagai macam cara. Saya tanya kepada ibu itu tentang Tuhan yang dia sembah. Ternyata ditemukan di dalam kitab Injil itu tentang gambaran daripada Isa yang dijadikan sebagai Tuhan itu. Di dalam Injil itu sendiri tergambar di situ bahwa Isa itu sosoknya kulitnya seperti yang ada di hadapan saya tadi. Ini nunjuk tadi. Seperti yang ada di hadapan saya, dia punya kulit itu seperti orang yang ada di hadapan saya ini, dan rambutnya seperti ini. Beliau tunjuk ke kepala beliau tadi. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang ada di gereja, Isa yang ada tergambar di Injil dengan Isa yang terpampang di gereja, itu terjadi perbedaan jauh. Karena Isa, Tuhan yang dijadikan makhluk yang dijadikan Tuhan tadi oleh orang-orang Nasrani, ternyata kulitnya warnanya putih, sementara matanya biru, dan dia punya rambut pirang. Betul-betul terjadi kontradiksi antara Isa yang ada di dalam Injil dan Isa yang ada dalam gereja. فإذا قلت يا أمي كيف تبين لي المخالفة الواضحة التي نجدها أمامنا؟ الصورة التي تصف عيسى تخالف الوصف الذي في الكتاب الذي نعتقد أنه منزل من عند الله، فإذا بها تقول أنا أعلم هذا يا بني، ولكن هكذا وجدت أجدادي، هكذا وجدت أمي عليه وأبي عليه، فهكذا المطلوب أن نبقى عليه. Kemudian beliau mengatakan, ketika saya bertanya kepada ibu, saya tanya kepada ibu, wahai ibunda, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya tentang sifat daripada Nabi Isa yang jelas-jelas bertentangan dengan sifat Nabi Isa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban yang didapatkan dari ibu beliau adalah, seperti inilah, saya tahu yang ini. Artinya ibunya tahu tentang perbedaan sifat yang dijelaskan tentang Isa dalam Al-Quran dengan sifat yang dijelaskan di dalam agama Nasrani. Tapi kemudian dia mengatakan, tapi seperti inilah saya telah menemukan, saya punya nenek moyang. Beginilah saya temukan akidah, saya punya bapak, saya punya ibu. Karena ini adalah karena inilah yang dilakukan dahulu atau diyakini dahulu oleh saya punya ibu, saya punya bapak, punya nenek moyang, maka seharusnya kita tetap berada di dalam akidah ini, tetap berada di dalam keyakinan ini. Wa ummi hiya imra'atun muta'allimah wal walid muta'allim, walakin hadha al-'ilm la yufiduhum shay'an la'annahum min al-muqallidin. تعلم أمي لما جاء الرجل الأبيض إلى أفريقيا واستعبدوا أجدادنا، أعطوهم يعني أجدادنا أعطوهم دينا يناسب البيض ويخالف حال أجدادي، دين يقول لهم لأجدادي إلهكم أبيض، ابن الله أبيض، الملائكة كلهم بيض، وأنتم جنتكم بعد الرق، جنتكم بعد أن تموتوا، أما الآن وأنتم في الدنيا عليكم أن تعملوا لأجلنا، إذا طلعت الشمس تعمل، وإذا غربت الشمس تعمل، وعندما تنام وقبل نومك تدعو إلى إلهكم الذي هو مثلنا في لونه. Kemudian beliau mengatakan, saya punya ibu ini terpelajar.
Saya punya bapak juga terpelajar, punya ilmu dua-duanya. Akan tetapi ilmu yang mereka miliki itu adalah ilmu yang tidak ada manfaatnya. Karena kedua orang tua saya ini adalah orang yang muqallid, orang yang ngikut-ikutan saja. Jadi ilmu yang mereka punya itu tidak ada manfaatnya. Orang tua saya benar-benar tahu awal mulanya kedatangan orang-orang kulit putih ke Afrika itu. Mereka datang menguasai Afrika. Mereka datang membawa untuk orang-orang Afrika itu agama baru untuk mereka. Agama yang diajarkan kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka bahwasanya Tuhan yang harus kalian sembah itu, kata orang-orang kulit putih yang membawa agama ini ke Afrika, Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan kulitnya warna putih. Kalian beramal sekarang ini beramal untuk kami. Ketika mereka berkuasa, kalian sekarang ini beramal untuk kami karena menguasai, menjajah. Selama kalian di dunia, kalian beramal untuk kami. Matahari terbit, kerja untuk kami. Matahari tenggelam, kerja untuk kami. Tapi kalau malam, silahkan kalian memohon kepada Tuhan kalian. Surga kalian itu nanti kalau sudah mati, bukan sekarang waktunya. Seolah-olah mengatakan bukan sekarang waktunya untuk beramal untuk surga itu. Sekarang kerja untuk penjajah. Sekarang di dunia kerja untuk penjajah, yaitu kulit putih. Jadi mereka lah yang datang kemudian ke Afrika ini merubah agama orang tua saya, merubah agama nenek moyang saya, merubah agama paman-paman dari saya punya orang tua. أنا ما أدعو إلى العصبية ولا إلى القومية. ما أتيتكم وهذا ليس قصدي، هذا ليس قصدي. أنا أشير إلى شيء وأبين لكم شيئا. حتى الإندونيسي النصراني ينبغي أن يسأل هذا السؤال. ينبغي لماذا إذا كان الله تعالى اختار رجلا أن يكون ابنه لابد أن يكون هذا الابن لون من الألوان، فإذا كان أبيض أو أسمر الأصفر الأحمر فأولئك القوم لهم حق أن يتعالى على بقية الناس، لأن الله تعالى اختارهم من دون الآخرين. فالإندونيسي الذي لونه كلون هذا الرجل ينظر إلى الرجل أبيض الذي استعمره، هذا شيء من الجنون، شيء من الجنون. Jadi ada tadi disampaikan, beliau mengatakan bahwa saya dalam kesempatan ini tidak akan mengajak kepada asabiyah, kepada fanatisme. Saya juga tidak akan mengajak kepada kaumiyah, yaitu menjadikan ukuran segala sesuatu adalah kaum kita. Ya. Dan ini perlu kita perhatikan. Cuman ada beberapa yang beliau sampaikan tadi saya itu kurang jelas, saya tidak terjemahkan. إذن إخواني لنعود إلى الموضوع. التقليد الأعمى لمعلوميتكم أمر في دين الله سبحانه وتعالى، واختلف العلماء في هل التقليد يجوز أو لا يجوز. ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز على الإطلاق، وذهب بعضهم الآخرين إلى أنه يجوز، بل قال بعض الناس أنه واجب، مثل الذين عندنا. أنا ساكن الآن مستوطن بريطانيا، وأكثر سكان بريطانيا من المسلمين هم من باكستان ومن الهند ومن أفغانستان ومن بنغلاديش، وكما تعلمون مذهبهم المذهب الحنفية، مذهب الإمام أبي حنيفة. فنسمع من كثير من أئمتهم أنهم يعلمون الناس أنه واجب لازم حتما على المسلم الذي يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى أن يكون على مذهب واجب لازم، ولا يجوز له أن يخرج قيدا أو شبرا عن مذهبه. فهذا كلام لا دليل عليه، وكلام يعني بناء على جهل. المهم المسألة فيها اختلاف. Berikutnya beliau masuk ke inti permasalahan kita dan mengatakan bahwa taklid, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa taklid itu tidak boleh sama sekali. Sebagian lagi mengatakan bahwa taklid itu boleh.
bahkan ada di antara ulama yang mengatakan taklid itu wajib. Seperti apa yang terjadi di tempat saya tinggal sekarang di Britania. Di sana kebanyakan penduduknya yang dari kalangan kaum muslimin itu adalah pendatang dari Pakistan, pendatang dari India, pendatang dari Bangladesh, ya, dan mereka semua itu membawa satu madhab, yaitu madhab Hanafi. Dan syekh-syekh mereka, kiai-kiai mereka atau ulama-ulama mereka ini memberikan penjelasan kepada orang-orang ini, kepada mereka ini bahwa taklid itu harus merupakan satu kewajiban. Tidak boleh sama sekali kita bergeser dari keharusan untuk mentaklid ini walaupun sejengkal. Harus kita taklid. Itulah pendapat syekh-syekh mereka yang kemudian ditanamkan kepada pengikut-pengikut ini. Akan tapi ini adalah pendapat yang tidak ada asal muasalnya, tidak ada dalilnya, pendapat yang hanya dibangun di atas kejahilan. ولا شك أفضل وأحسن الأمور أوساطها. الوسط هو المطلوب. فالذي لا يقدر على أن يتميز ويفهم الأدلة فيجوز له أن يقلد إمام يثق به، إمام على السنة، لا إمام البدعة ولا إمام الشرك ولا إمام الخرافات، ولكن الإمام الذي عنده شيء من العلم والديانة والتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى لا يريد من الفلاح الذي يجري من وراء بقره في مزرعه، ما يريد الله تعالى من هذا الرجل أن يجتهد. هذا شيء غير معقول. فالمسلم إذا واجهته مسألة أو الأمر أكبر من حجمه له أن يقلد، يستفسر ويستفتي عالم مفتي يثق به بشرط هذا الإمام على السنة، هذا الإمام ليس إمام خرافات، يسأله ثم يقلده. ولكن لا يجوز لهذا المقلد أن يجادل الناس ويخاصم الناس لأنه جاهل. هو أخذ رأي الغير وهو لا يعرف ما هو دليله، فكيف يخالف؟ كيف يخاصم ويتخاصم؟ كيف يتكلم ويبدي رأيه؟ عليه أن يسكت، يقلد ويسكت لأنه جاهل. Selanjutnya setelah menjelaskan tentang ikhtilaf yang terjadi antara ulama tentang masalah taklid, antara ada yang membolehkan sama sekali, antara ada yang tidak membolehkan sama sekali. Selanjutnya menjelaskan bahwa la syak anna al-afdal awsat al-umur. Kata beliau, tentu yang paling utama dan paling baik adalah yang pertengahan. Artinya tidak ke yang membolehkan sama sekali, tidak yang melarang sama sekali, dan yang tadi apalagi yang mewajibkan sama sekali. Tapi dilihat, maka bentuk daripada awsatul umur itu, kata beliau, bila ada orang yang dimana orang tersebut dia tidak punya kemampuan untuk berijtihad, dia tidak punya kemampuan untuk mengetahui dalil, dia tidak punya kemampuan untuk mengetahui sumber dan asal muasal dari suatu hukum, maka orang yang seperti ini orang yang seperti ini dibenarkan untuk taklid. Akan tetapi siapa yang akan dia taklid? Kata beliau, yang dia taklid bukan orang-orang atau ulama-ulama yang dinisbatkan kepada bid'ah. Laisa minal mubtadi'in. Bukan juga ulama yang dinisbatkan kepada masalah-masalah khurafat. Ya. Artinya intinya bahwa tidak mentaklid orang-orang yang terkenal atau masyhur dengan penyimpangan. Akan tetapi yang dia ikuti adalah ulama yang dinyatakan sebagai ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama yang paham akan agama, ulama yang punya ilmu, ulama yang punya ketakwaan dan wara'. Inilah yang pantas untuk diikuti. Kemudian beliau memberikan sebuah perumpamaan tentang kenapa dia harus bertaklid, ya. Orang yang tidak punya kemampuan untuk itu, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki
seorang pengembala, seorang petani yang menggembala yang ikut di belakang dia punya hewan ternak untuk beristihad. Ini adalah perkara yang tentunya tidak masuk akal jika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada seorang petani yang kerjaannya cuma ngekor di belakang dia punya sapi atau kerbau kemudian dituntut untuk beristihad. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tapi perlu kita ingatkan juga kata beliau, walaupun beliau mengatakan tadi yang ausat adalah taklid bagi orang yang tidak mampu, tapi orang yang mukallid ini tidak pantas kemudian mendebat orang. Tidak pantas kemudian dia mengadakan diskusi dengan orang karena dia sendiri tidak tahu apa dalil daripada apa yang dia ikuti ini. Karena pada hakikatnya dia itu hanya seorang yang mengikuti pendapat orang lain tanpa dia tahu apa dalil dan alasan daripada pendapat tersebut. منذ أن وصلت إلى هذه الديار صليت في مساجد مختلفة. صليت في جاكرتا في تقريبا 3 أو 4 مساجد، وصليت هنا في تقريبا 5 أو 6 مساجد. فبعض الأئمة الذين صليت من خلفهم قرأوا بالبسملة في بداية الصلاة. في مسجد الاستقلال في جاكرتا الإمام قرأ البسملة وجهر بها. وفي مساجد أهل السنة فإذا بأئمتهم يخفون هذه البسملة لأنها مسألة مختلفة فيها. وأنا أرى أن يقرأ الإمام بالبسملة أن يخفيها، ولكني أقدر وأحترم الرأي الآخر حتى من أئمتنا السابقين الإمام سفيان الثوري، الإمام سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى كان أمير المؤمنين في الحديث، أحد 10 أمراء المؤمنين في الحديث. والرجل رضي الله عنه كان له مذهب مطبوع ولكن اندثر، مذهبه ذهب تبخر لأسباب. المهم جاءه واحد من تلاميذته اسمه شعيب بن حرب وسأله عن عقيدة أهل السنة، فبين له بعض الأمور التي تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. ومما ذكر الإمام سفيان الثوري أن من أصول السنة أن يقرأ الإمام البسملة جهريا. فالمسألة فيها خلاف وأنا ما أتشدد، ولكن القصد من الكلام أنا مقلد في هذه المسألة، آتي إلى الإنسان الذي ذهب إلى الرأي الآخر وأنا مقلد لا أعرف دليلي ولا أعرف دليله، فإذا به وبي نتخاصم في هذه القضية. أنا أقول له عليك بالبسملة، هو يقول لي ما علينا بالبسملة، لا علينا بالبسملة، ما علينا بالبسملة. هكذا نتداول الكلام. وإذا جاء الثالث فقال لي ما هو الدليل دفعك إلى قولك، قلت له لا أدري، أنا ما أدري. هذا الجنون، هذا الجهل. المقلد هو الذي يأخذ رأي الغير وهو لا يدري ما هو الدليل، فلا يتكلم المقلد. قلد واسكت وامضي. Baik, berikut beliau memberikan beberapa kasus memunculkan beberapa kasus. Beliau mengatakan dari sejak awal saya sampai di Indonesia, saya melakukan beberapa kali sholat di beberapa masjid. Di Jakarta misalnya saya melakukan sholat di sekitar 3 atau 4 masjid. Kemudian di sini, di Lombok ini, saya telah sholat di sekitar 5 atau 6 masjid. Dari kesemua masjid tersebut, sebagian imam-imam yang menjadi imam dalam sholat itu membaca basmalah dengan terang pada saat membaca surah Al-Fatihah, seperti yang saya lihat di Jakarta. Imam masjid di Jakarta itu bila membaca Al-Fatihah maka jahar dengan basmalah. Sementara di masjid-masjid yang dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah,
Di situ saya temukan bahwa imam-imamnya tidak membaca basmalah dengan cara jahar, akan tetapi dengan cara sir. Dan saya sendiri, dan ini memang merupakan permasalahan yang menjadi perbedaan pendapat antar para ulama. Saya sendiri mengambil pendapat yang mengatakan bahwa basmalah itu tidak diucapkan dengan jahar. Beliau menjelaskan, saya secara pribadi, kata beliau, ngambil pendapat yang mengatakan sir, bukan jahar. Akan tetapi, walaupun demikian, saya tetap menghargai pendapat yang mengatakan bahwa mengucapkan basmalah itu, membaca basmalah pada saat membaca Al-Fatihah dengan suara sir itu lebih utama, dan menghormati yang mengatakan jahar. Kemudian menyampaikan sebuah cerita tentang salah seorang di antara imam min a'immati al-hadis, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini beliau ngasih contoh kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Sekarang kita muqallid. Beliau ini Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, punya madhab. Bagaimana sikapnya? Beliau katakan Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam di antara imam ahlul hadis, beliau itu punya madhab sendiri. Artinya beliau punya hasil-hasil ijtihad, dan hasil-hasil ijtihad beliau itu diikuti oleh orang. Tapi apa yang terjadi ketika beliau didatangi oleh seorang yang bernama Syu'aib bin Harb. Beliau ditanya tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mulai menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara yang beliau sebutkan di situ, di permasalahan itu, justru adalah tentang jahar dengan basmalah pada saat membaca Al-Fatihah. Beliau mengatakan, bukan maksud saya bahwa saya ingin mengarahkan ke sini, tidak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ini dia punya madhab, diikuti, ternyata punya pendapat seperti itu. Padahal pada dasarnya beliau ini kan ahlul hadis yang tentu akan mengikuti yang lebih kuat. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini, kata beliau, bila terjadi antara dua orang, misalnya saya dengan orang lain, mau bermunakasyah, mau berdiskusi tentang basmalah, jahar atau sir dalam basmalah. Padahal saya ini muqallid, dia itu muqallid. Yang namanya muqallid adalah orang yang mengikuti pendapat orang lain tanpa tahu apa alasannya. Ketika saya berhadapan dengan dia berhadapan dengan saya mendebat dia mendebat saya, kemudian tidak ada di antara kami yang mengutarakan dalil, saya mengatakan kamu wajib mengikuti yang ini, dia sebaliknya mengatakan kamu wajib mengikuti yang ini, masing-masing mengatakan kamu wajib, tapi tanpa ada dalil. Ketika kemudian ada orang yang lain, misalnya pihak yang ketiga datang dan bertanya kepada saya, apa dalilmu yang menunjukkan tentang pendapatmu itu, maka saya akan mengatakan saya tidak tahu. Gambaran seperti ini adalah gambaran munaqasyah, gambaran diskusi yang justru menunjukkan sikap gila. Seperti orang gila ini, kita berdebat tapi nggak tahu alasan. Nah, ini yang perlu beliau tekankan, jangan sampai sudah tahu diri muqallid tapi kemudian berdebat kayaknya mujtahid. Nah, ini yang beliau ingin tekankan. فأنا إخواني أنصحكم، هناك في هذا المسجد الآن من هو فوقي في العمر، الشيوخ الكبار، أقول لكم لا تقلدوا الرجال في دينكم. هناك من هو يماثلني في العمر، أقول لكم لا تقلدوا الرجال دينكم. هناك من هو دوني في العمر وفي العلم، أقول لكم لا تقلدوا الرجال في دينكم. وللنسوة كذلك علينا جميعا أن نتبع ما أنزل الله ولا نتبع الرجال، نأخذ آراء الرجال ولا نعرف من أين أخذوها. لا، علينا أن نكون أصحاب الدليل. إذا قيل لك هذا حلال هذا حرام، فالذي يتبادر إلى ذهنك أن تسأل هذا المتكلم أين الدليل، باحترام وبالتقدير.
لأن ينبغي لكل مسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة كما قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الله تعالى وهو يصف حال المشركين في مكة ومن الناس من يعبد الله على حرف لا يعرف ماذا يعمل ولماذا يعمل. كان كفار قريش يصلون عند الكعبة، كان كفار قريش يطوفون حول البيت أحيانا بالإخلاص التام. أحدهم تجرد عن ملابسه أو ملابسها لأنه كان يقول أنا شربت خمر في هذا ملابس، أنا قتلت إنسانا في هذا ملابس، أنا سرقت وفعلت يعني فعلة في هذا ملابس. فكان يتجرد عن ملابسه ويطوف حول الكعبة بالإخلاص لله. ولكن الله تعالى وصف عبادته وما كانت صلاتهم عند البيت إلى مكاء وتصدية بس، لأنه ما كانوا يعبدون الله عز وجل على ما أنزل الله وبما شرع الله عز وجل. تفضل. Kemudian beliau mengatakan bahwa di tengah-tengah kita ini mungkin ada orang yang usianya jauh lebih tua daripada saya, atau ada juga yang usianya lebih muda daripada saya. Tapi saya ingin katakan kepada antum semua, terlepas dari masalah usia itu, kata beliau, saya ingin katakan kepada antum semua, jangan mengikuti orang dalam mempraktekkan agama. Artinya jangan jadikan personil sebagai ukuran, jangan jadikan orangnya sebagai ukuran di dalam menjalankan agama. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah dalil. Yang menjadi ukuran adalah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk mengikuti apa saja yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita benar-benar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar basirah, atas dasar ilmu. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Ya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar basirah, atas dasar ilmu. Dan yang menunjukkan betapa kita harus beramal dengan agama kita ini berdasarkan ilmu. Kemudian beliau menyebutkan tentang keadaan orang kafir pada waktu itu, di mana mereka itu sebagaimana disifati dalam Al-Qur'an, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Dijelaskan bahwa orang-orang kafir pada waktu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi saja. Kemudian diceritakan tentang keadaan mereka. Kadang-kadang mereka itu kalau beribadah betul-betul beribadah atas dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai keikhlasannya itu digambarkan kalau mereka mau tawaf di Ka'bah itu dibuka mereka punya pakaian lanjang caranya tawaf. Kenapa? Karena dia mengatakan ini pakaian yang saya akan pakai tawaf, dulu pernah saya pakai berbuat maksiat. Ini pakaian yang saya pakai untuk tawaf, pernah saya pakai bunuh orang. Ini pakaian yang saya pakai, pernah saya pakai untuk mencuri. Disebut hal-hal yang mungkin pernah dia lakukan sebelum tawaf itu, supaya dia tidak melakukan ibadah tawaf itu masih berpakaian dengan pakaian-pakaian seperti itu yang pernah dipakai maksiat, akhirnya lepas untuk membuktikan tentang keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Tapi hakikatnya sebenarnya tidak seperti itu, karena dijelaskan dalam ayat yang lain, mereka itu kalau beribadah ke sana hanya sekedar pengen dilihat orang, sepengen ditepukin ya sama orang, begitu loh, dia lagi ibadah. ولذلك إخواني ذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا نقلده، لا ندعي له العصمة، ولكنه مجدد جدد الدين بعد أن وقع المسلمين في شرك عظيم عريض عميق في بلدهم. ذكر في كتابه مسائل الجاهلية أن تقليد الأعمى أصل من أصول الجاهلية، شيء تجد المشركين عليه. المشركون يتبنون أفكارهم ودينهم وعبادتهم ومعتقدهم على التقليد الأعمى.
يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون آباءهم لا يقرؤون لا يفهمون ما عندهم هداية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وكان على وشك الموت فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما صلى أبو طالب ما زكى أبو طالب ولكنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يموت. يا عم قل لا إله إلا الله تدخل الجنة. نظر إلى هؤلاء أصدقاء السوء نظر إلى أبي جهل أبي لهب أمية بن خلف فقال لا سأموت على دين أجدادي أقلد أجدادي. التقليد الأعمى ليس من صفات العقلاء ليس من مواصفات العقلاء بل هو أصل من أصول الجاهلية. Berikutnya beliau menyebutkan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang mujaddid. Beliau mengatakan kita tidak ta'assub. Artinya ketika beliau menyebutkan Syekh bukan karena ta'assub. Ya, kita tidak ta'assub kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita juga tidak mengatakan dan meyakini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang yang terbebas dari dosa, la nadda'i lahul ismah, kata beliau. Bukan orang yang terbebas dari kesalahan dan dosa, tapi beliau adalah seorang mujaddid, orang yang datang untuk memperbaharui keadaan dan kondisi masyarakat pada waktu itu yang telah berada pada kondisi dan keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya. Nah, beliau ini menyebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini di dalam kitab beliau Masail Jahiliyah, beliau mengatakan bahwa taklid merupakan dasar yang ada di tengah-tengah orang jahiliyah. Aslun min usul al-jahiliyah. Jadi merupakan dasar cara beragamanya orang jahiliyah adalah taklid itu. Ya. Makanya ketika misalnya dikatakan kepada mereka agar supaya diminta kepada mereka, dituntut kepada mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kami akan mengikuti nenek moyang kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma anzalallah, qalu mereka menjawab bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, tapi kami hanya akan mau ikut nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Nattabi' ma alfayna alaihi aba'ana, apa yang mereka lakukan dulu itu yang kami akan ikuti. Awalau kana aba'um la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka dulu, bapak-bapak mereka dulu itu bukanlah orang-orang yang berakal, bukanlah orang-orang yang mendapat hidayah, tapi toh cucu-cucu ini tetap aja mengatakan kami hanya akan mengikuti apa yang selama ini kami jumpai merupakan peninggalan nenek moyang kami. Kasus lain, ketika misalnya Nabi SAW datang menjumpai beliau punya paman Abu Talib, ketika Abu Talib sudah berada di detik-detik terakhir dia akan mati. Datang Rasulullah SAW menjumpai Abu Talib dan mengatakan dan meminta kepada Abu Talib, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat, maksudnya ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya nanti bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu. Saya punya alasan untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ini contoh taklid a'mah yang merupakan dasar daripada akidah, pikiran dan agama orang-orang jahiliyah. Abu Talib menoleh ke arah lain. Di sana dia menemukan ada beberapa pembesar Quraisy. Ya. Karena melihat itu, dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan mengikuti agama nenek moyang dan tidak mau mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh nyata tentang taklid. لقد امتن الله تعالى علي بأنه رزقني 17 من الولد، 11 ذكور و6 من البنات. البنات أصغر أفراد
من أولادي وأحبهم كلهم. ومنذ أن أتيت كل ما أرى طفل يجري أمامي، طفلة تجري أمامي، أشتاق إلى أولادي، خاصة الصغار منهم. ومن أصغرهم ابنتي اسمها أروى، هي قرة عيني، قرة عيني، أحبها حبا جما، أحبهم جميعا. ولكن البنات أنتم تعرفون كيف قلب الأب مع بناته، مستعد أن أقتل في سبيلهن. انظروا إلى ما كان عليه قريش وأنتم تعلمون. شوف التقليد الأعمى ماذا يفعل بالإنسان. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هل يتصور أحدكم ابنتك الصغيرة حملتها زوجتك 9 أشهر، وضعتها بالصعوبة، فإذا جاءك أحد وبشرك لقد أنجبت امرأتك وعندك بنت جديد، فإذا بهذا الخبر يزعجك، يغضبك، يحزنك، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فهو يبتعد عن أبيه وإخوانه وأعمامه وأصدقائه في الشارع، يذهب إلى البيت ويحاول أن لا يرى. فإذا وصل إلى البيت أخذ البنت، نظر إليها، شعرها طويل، بشرتها جميلة ونعيمة، عيناها مفتوحتان كتفاحتين، جميلة جدا. فإذا بهذا الرجل يأخذها إلى صحراء فيدسها في التراب. وإذا سئلت الموءودة بأي ذنب قتلت، ماذا فعلت البنت؟ لم تفعل شيئا. الذي فعل هذه جريمة هو التقليد الأعمى. يجعل الرجل من إندونيسيا يعبد الجبل، يعبد الشجرة، يعبد رجل ميت في القبر. هذاري التقليد الأعمى مصيبة للمسلم، مصيبة على العقل. Baik, berikut beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada saya sebuah nikmat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada saya 17 orang anak. Beliau punya anak 17 orang anak, 11 diantaranya itu laki, 6 diantaranya itu perempuan, dan yang kecil-kecil itu adalah perempuan. Yang paling kecil namanya Arwah. Ini yang paling kecil namanya Arwah. Saya mencintainya begitu, dengan kecintaan yang begitu besar. Ya, saya mencintainya dengan kecintaan yang sangat tinggi. Walaupun sebenarnya saya mencintai semua anak-anak saya, tapi ini yang satu ini memang saya punya kecintaan yang luar biasa terhadap dia. Dia adalah qurratu aini, kata beliau, penyejuk hati saya. Ketika saya melihat saya senang dan sebagainya. Kemudian menyebutkan tentang orang Arab jahiliyah. Ini hanya mukaddimah saja tentang kecintaan beliau kepada putrinya yang bernama Arwah. Apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah? Orang-orang jahiliyah ini kalau mereka diberikan kabar gembira bahwa mereka telah mendapatkan atau telah dikaruniai seorang anak, tapi anak itu perempuan, apa yang terjadi? Disebutkan ayat yang menunjukkan tentang sikap buruk orang-orang Arab jahiliyah itu ketika mendapatkan berita tentang anak perempuan yang telah lahir dari perut istrinya. Maka mereka akan menampakkan wajah muswad, muram, apa terjemahannya? Ya, suara apa? Pokoknya wajah tidak menunjukkan tidak senang. Wajah yang menunjukkan bahwa dia itu tidak senang dengan pemberitaan bahwa dia dapat anak perempuan itu, ya.
Tidak sekedar itu yang mereka lakukan, tidak sekedar merasa malu kemudian menampakkan wajah tidak suka, tapi mereka kemudian untuk menunjukkan tentang bahwa mereka betul tidak suka, nggak mau dilihat sama orang. Akhirnya sembunyi-sembunyi, ya, ngumpat-ngumpat. Kalau nggak mau kelihatan sama dia punya kawan-kawan, nggak mau kelihatan sama saudara-saudaranya, malu untuk jumpa dengan mereka, kemudian dikatakan, Masya Allah kamu hanya punya anak perempuan. Itu tidak mau didengar. Sampai kemudian dia di rumahnya, yang dia lakukan apa? Ya, begitu dia lihat anaknya, Masya Allah dia punya rambut panjang, kulitnya Masya Allah halus, dia punya mata terbuka, lagi melek, seperti ubahnya seperti dua buah biji apel yang terbuka dengan segarnya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah justru malah dia bawa ke tempat di mana dia akan tenggelamkan ke dalam tanah tersebut. Dia akan kubur anaknya itu hidup-hidup, anak perempuannya itu. Kalau misalnya ditanya, apa sih dosa daripada anak perempuan ini sehingga dia dibunuh? Tidak ada dosa yang diperbuat sama anak perempuan ini sehingga dia dibunuh. Tidak ada kesalahan yang dia lakukan sama anak ini sampai dia dibunuh. Terus apa yang telah mendorong terjadinya perbuatan ini? Terjadinya penguburan seorang bayi perempuan hidup-hidup. Tidak ada penyebab lain kecuali taklid. Karena mengikuti nenek moyang mereka sebelumnya yang telah melakukan perbuatan seperti itu, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena dianggap tidak mendatangkan kebaikan. Tidak ada gembiranya orang mendapatkan anak perempuan, dan ini tentunya bertentangan dengan akal. Kita lihat Indonesia. Di Indonesia ini ada orang yang beribadah kepada gunung, ada yang menyembah pohon, atau menyembah wali yang ada di dalam kuburnya. Apa yang menyebabkan semua itu? Taklid. Maka hati-hatilah antum semua dari taklid. هل قلت لهم أنا مستعد أن أقتل في سبيل ابنتي؟ أي نسيت. لا تنساها لا تنسى. معلش. تفضل لا تنساها. Nah, ada yang saya lupakan tadi tapi beliau ingin disampaikan, ingin betul diterjemahkan. Untuk anak perempuan saya ini intinya kata beliau. أنا ما عرفت الأخ نسي هذه الكلمة ولكن عندي غرض من هذا الكلام. الغرض الأول أنا أردت أن أتأكد أنه ذكر هذه الكلمة. لماذا؟ أولا حتى أشعركم محبتي في ابنتي، وكيف أنا مستغرب مندهش كيف الرجل يدس ابنته في التراب. والسبب الثاني هذه أوراق أروى حفصة، أنا دائما أسمع أسماءهن. هؤلاء أنا أخشى من الله عز وجل أن يرى الرجل أجنبي عنهن أوراتهن. أنا مستغرب. أنا في أمريكا أمشي في البقالة وابنتي معي في البقالة وما عندها حجاب، ينظر إلى محاسنها يهودي، ينظر إلى محاسنها نصراني شهواني مشرك بالله تعالى. أي رجل ينظر إلى عورة ومحاسن ابنتي هذا شيء يجعل هذه تاقية فمن صفات المسلم أن تكون عنده غيرة على نسائه، الغيرة. وعندما نتكلم عن الغيرة نؤجل هذا الموضوع إن شاء الله إلى وقت غير هذا الوقت. Ya, jadi tadi beliau mengingatkan ini jangan sampai kelupaan karena di sini penting dan saya punya maksud kenapa saya menceritakan. Beliau mengatakan tadi pada yang pertama sebelum ditalik bahwa untuk anak perempuan saya ini, ya, saya siap melakukan apa saja. Saya siap terbunuh atau membunuh untuk membela dia. Apa tujuan saya menceritakan ini kata beliau? Membela anak perempuannya ini. Tujuannya pertama, saya ingin memberitahukan kepada antum semua seberapa besar saya punya cinta kepada anak saya ini. Saya memberitahukan kepada antum semua seberapa besar saya punya kasih sayang kepada anak perempuan. Berbeda dengan apa yang
dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Kok malah anak perempuan dikubur hidup? Mestinya harus disayangi gitu. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah ingin memberitahukan kepada kita bahwa seorang muslim atau kita ini seorang laki-laki mestinya punya rasa cemburu terhadap dia punya istri, dia punya anak-anak perempuan. Saya tidak ingin saya punya anak-anak seperti tadi disebut Arwah, Hafsah dan yang lain-lainnya dari anak beliau. Tidak ingin bahwa anak-anak saya ini dilihat dia punya aurat oleh orang lain, oleh laki-laki yang lain. Terkadang saya pergi ke Amerika, waktu di Amerika saya pergi ke Bakola. Bakola itu kayak semacam toko-toko kecil lah yang dijual di situ banyak, ada dari minuman sampai alat-alat dapur juga ada di situ. Itu Bakola. Saya kalau ke situ atau mungkin minimarket, kalau ke situ saya bawa anak-anak perempuan saya ini, kemudian dilihat sama laki-laki agama Yahudi, sama laki-laki agama Nasrani, kafir, musyrik billah katanya. Dia ingin melihat anak saya, kecantikan anak saya, keindahan tua anak saya dengan perasaan penuh nafsu. Itu membuat saya punya topi ini terbang katanya. Ya. Bikin topi saya terbang itu. Panas kepala ini gitu. Ya, kalau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu nonton saya punya anak tuh ditonton dengan penuh syahwat. Yang ingin saya tekankan bahwa semua kita harus punya rasa cemburu terhadap kita punya anak perempuan, terhadap istri. Ini malah apa yang dilakukan sama orang Yahudi, sama orang Arab jahiliyah, justru malah dikubur hidup-hidup. Tidak ada kecintaan kepada anak perempuan, tidak ada girah terhadap mereka, kepada mereka. من الذين يقومون بالتقليد الأعمى إضافة إلى المشركين وهم مشركون أهل الكتاب يتبنون دينهم على التقليد الأعمى. كان هناك الرجل في الجاهلية اسمه حاتم الطائي، رجل كبير مطيع في قومه، هو كريم ابن كريم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الإسلام فأسلم، وكان يلبس على عنقه صليب. فلما أسلم ليس قبل الإسلام، بعد أن أسلم قال النبي له صلى الله عليه وسلم إلقي عنك صنم الجاهلية. فالمسلم لا يجوز له أن يصنع صليبا وهو النجار، لا يجوز له أن يبيع صليبا وهو مسلم، لا يجوز ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة عبد الله حميراء بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء في بيته شكله على شكل صليب كسره النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيش؟ إذا دخل بيته فممكن طفل من الأطفال أدخل لعبة في البيت، مثلا شجرة هكذا، لا يعبد من دون الله، لعبة من الأطفال، إذا وجد هذا النبي كسره، لأنه لم يقبل أبدا أصناما في بيته. فهناك في بلادنا تجد المسلم عندما يخالط الكفار والوالد لا يهتم به أو بها، يعمل بمثل هذه الأشياء في جسمه. هذا قبل الجاهلية التي عندي. أنا سألت أحد الإخوة اليوم: أنا ما أكاد أن أرى هذا في شبابكم. قال: لأن عندنا هنا الذي يعمل هذا الذي لا أخلاق له، المجرمون. فقلت: سبحان الله، عندما أتوضأ ويرى هذا الناس مثلا عند الوضوء ماذا يقولون عني؟ قال: يقولون أنت من المجرمين الذين أسلموا. فقلت: سبحان الله، أنا سأخفي هذا للناس مع أنني كنت مجرما. فأطفالنا الشباب هؤلاء عندنا في بلدنا لا يعلمه أبوه دينه، فإذا به يعمل هذا وصل يجعله
شكل صليب، وهو مسلم اسمه عبد الله ابن محمد. صليب. الموسيقى هيب هوب underground، هذا الذين يغنون في أمريكا من المشهورين يلبسون هذه السلسلات التي تعرفونها من الجوهرات الغالية، فإذا بأولادنا يقلدوهم في هذا، وفيها ما في شكل الصليب. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: القي عنك صنم الجاهلية. فورا أخذه ورماه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الاتباع هذا الذي كان عند الصحابة، ولذلك رضي الله عنهم أجمعون هم النجوم، وهم الذين نقتدي بهم. ما كان دينا في أيامهم هو دين عندنا، وما لم يكن دينا عندهم لا يجوز أن يكون دينا لنا. المهم، قال النبي لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم حاتم، قرأ عليه قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الرجل: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم. هو كان يفهم: ما كنا نسجد لهم، ما كنا نركع لهم، ما كنا نطوف حولهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا ما أحل الله فأطعتموهم؟ قال: بلى. ألم يحلوا ما حرم الله؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عبادتكم إياهم. اليهود والنصارى هم أهل التقليد الأعمى، ما المسلمون. Berikutnya, beliau ingin menyebutkan bahwa selain orang-orang kufar musyrikin pada waktu itu yang melakukan taklid atau menjadikan dasar agama mereka adalah taklid, juga ahlul kitab. Ahlul kitab ini juga membangun mereka punya agama yang dijadikan sebagai pondasi dalam agama mereka adalah taklid, ikut-ikutan tanpa tahu alasan. Kemudian beliau menyebutkan sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Hatim At-Ta'i, yang dimana Hatim At-Ta'i ini sebenarnya adalah orang yang mulia, berasal dari keturunan yang mulia semasa jahiliyahnya. Dia masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu masih menggunakan salib, masih menggunakan kalung yang ada gambar salibnya. Itu sudah masuk Islam, tapi masih menggunakannya. Akhirnya Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat Hatim At-Ta'i itu untuk melepaskan atau membuang salib tersebut. Beliau mengatakan: alqi angka sanamal jahiliyah, buang berhala di antara berhala orang-orang jahiliyah ini. Kemudian beliau sebutkan cerita yang kedua tentang apa yang ada di rumah Rasulullah SAW, tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, atau tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di rumah. Kalau beliau masuk rumah kemudian menemukan di tabir misalnya ada sesuatu yang bermotif salib, bermotif berhala, ya, atau ada mainan anak-anak yang ada motif motif salibnya. Misalnya menemukan ada pohon, tapi pohonnya itu dibentuk seperti salib, ya, sederhana, bentuk paling sederhana pohon itu yang dibikin kayak salib gitu, ya. Maka Rasulullah SAW akan menyingkirkan benda tersebut, Rasulullah SAW akan merusak benda tersebut, Rasulullah SAW akan menghancurkan benda tersebut. Seperti apa juga yang terjadi di sana di Amerika. Sebagian di antara kaum muslimin, ya, di Amerika itu kadang-kadang mengikuti orang-orang kafir yang ada di sana itu, orang-orang musyrik yang ada di sana itu. Sampai misalnya juga mereka menggunakan kalung yang ada salibnya, atau bahkan mungkin memasang tato di tubuhnya. Itu semua taklid, mengikuti orang-orang yang ada di sana. Kenapa? Karena tidak diajarkan agama oleh orang tua mereka. Mereka muslim, orang tuanya muslim, tapi karena tidak diajarkan agama oleh orang tua mereka, tidak diajarkan bagaimana seharusnya menjalankan agama Islam ini, maka mereka pun
ikut-ikutan seperti orang-orang yang ada mereka lihat di sana dari orang-orang kafir. Kemudian kembali ke Hatim At-Tai ketika dia masuk Islam dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membuang salib tadi, ya. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Hatim At-Tai itu, ya, dan membacakan kepadanya sebuah ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang ahlul kitab itu telah menjadikan orang-orang berilmu yang ada di tengah mereka, menjadikan para rohib-rohib yang ada di tengah-tengah mereka sebagai sesembahan-sesembahan atau sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Hatim At-Tai pun membantah kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Mana buduhum, kami tidak pernah tawaf mengelilingi mereka. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan atau menjawab apa yang dikatakan oleh Hatim At-Tai tadi, ya, mengatakan, bukankah mereka telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Betul kan? Bukankah mereka telah mengharamkan, telah menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan? Ketika Hatim At-Tai mengatakan betul bahwa seperti itulah keadaan mereka, maka Rasulullah pun mengatakan itulah yang dimaksud dengan ibadatuhum. Jadi mengikuti para rahib tersebut, mengikuti para ulamanya itu dalam menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, ya, itu adalah taklid yang sampai ke tingkat ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah kesyirikan. Akhraja imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari rajulun subhanallah, rajulun sunniyun muttabi'un, أمير مؤمنين في الحديث من العشر، أمير مؤمنين في الحديث، أعلى منصب ومنزلة يصل إليه المحدث أمير مؤمنين في الحديث. أخرج في صحيحه رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الكتاب هم أهل التقليد. قال صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود أجمع. ما معنى هذا الكلام؟ لأن لا شك الذي يقرأ في الكتب التي جمعت أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم سيجد الذين أسلموا من اليهود أكثر من 10. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمنا صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، وقاتل الله الذين يسبها، وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والله لا دين لهم. أمي في أمريكا الآن لم تؤمن بالله إلى يومنا هذا، صلى الله يهديها. لو جاء الرجل فقال أمك يا أبو أسامة الذي أنجبتك تزني زانية، مستعد نقتله. فكيف بأمهات المؤمنين؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يدعي هؤلاء قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجهاد من ذاك الباب من بيته، وبعد خروجه إذا بأمنا عائشة ذهبت إلى الباب الثاني ولم يكن له بابين في بيته، ذهبت إلى الباب الثاني فتح الباب وهناك صف من اليهود، سامحت لكل واحد يدخل ويزني بها واحد تلا آخر بدون أن تغتسل بين العمليات. ثم يأتي المسلم الجاهل ويسمع الدولة الإيرانية تريد كذا وكذا وتجاهد ضد أمريكا. كذب والله، كذب والله. الرجل ليس من حزب الله عندما يتكلم، ولا ينخدع إلى هذا الكلام إلى الجاهل، إلى الجاهل. إخواني، طلب العلم فريضة على كل مسلم حتى نميز بين كلام الناس. أنا أريد أن أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فيه الكفار بالباطل، طيب هذا أمر جيد، ولكن كيف أدافع عنه؟ أدافع عنه
بالسنة وبالبدع، بالتوحيد وبالشرك، بحديث الصحيح والضعيف، وحديث الضعيف بالحق بالعدل بالباطل. المهم دافع عنه، اقتل، اضرب، اطعن، حرق. لا، هذا ما ديننا. ديننا دين مبني على العلم والعدل والصدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. المهم ما معنى هذا الحديث؟ لو آمن بي 10 من اليهود، لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 من علماء اليهود لآمنت اليهود كلهم، لأنهم يقلدون علماءهم، هم أهل التقليد. أذن على بركة الله. Terjemahin dulu baru di azan ya. Ya, ringkasan terjemahan dari yang tadi panjang itu. Beliau mengatakan di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari, dan kita tahu siapa Imam Bukhari, ulama yang merupakan imam di antara imam ahlul hadis ya. Dalam ilmu hadis beliau adalah seorang imam. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau sebuah hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amana biya 'ashrun minal yahud atau 'ashratun minal yahud la amana bihal yahud la amana bihal yahud ajma'." Kalau seandainya ada 10 orang saja di antara orang-orang Yahudi, ulama-ulamanya tentunya, yang mau menerima, mau beriman kepada saya, kepada apa yang saya bawa, niscaya seluruh orang Yahudi akan ikut beriman. Apa maksud daripada hadis ini, kata beliau? Maksudnya bahwa hadis ini menjelaskan tentang di mana orang-orang Yahudi adalah termasuk orang yang mengagungkan taklid, termasuk orang yang membangun agama mereka di atas fondasi taklid. Ya. Mereka berada dalam keyahudiannya karena ulama-ulama mereka berada di situ, tidak mau beriman. Kalau seandainya akan beriman 10 saja, mestinya mereka akan mengikuti mereka karena mereka sekali lagi membangun agama mereka di atas taklid. Berapa sih yang beriman di antara orang-orang Yahudi? Ya, sedikit sekali. Ya, bisa dihitung. Termasuk yang disebutkan ada Sofia yang punya asal usul Yahudi. Dan beliau menyinggung sedikit tentang orang yang menghina istri-istri Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwa ada istri Rasulullah SAW seperti Aisyah misalnya jatuh dalam perzinahan. Apa masuk akal? Kalau misalnya Nabi pergi keluar rumahnya, kemudian setelah itu Aisyah Ummul Mukminin akan mengizinkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani masuk ke rumahnya untuk berzina dengan beliau, masuk akal. Tapi ada memang orang-orang yang menuduh seperti itu, ya, ada yang menuduh Ummul Mukminin seperti itu. Ini adalah sesuatu yang amat besar yang tentu pantas untuk kita bela, pantas untuk kita berkorban untuk membela ini. Gak usahlah Ummul Mukminin. Saya punya ibu sekarang yang masih kafir, kata beliau. Saya punya ibu yang masih kafir ini, yang sekarang ada di Amerika, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah kepada ibu saya ini, katanya. Kalau seandainya ada orang datang mengatakan ibu kamu itu seorang penzina, maka saya bersedia mati, rela mati untuk membela ibu saya. Terus bagaimana dengan ummahatul mukminin? Tentu lebih pantas untuk kita bela. Itu ringkasan dari apa yang beliau sampaikan. Sebenarnya panjang, tapi karena saya tidak menulis, jadi agak ada hal-hal yang saya lupakan. Kita azan dulu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إخواني، لنكمل إن شاء الله تعالى هذه النصيحة، سائلين الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يثبت أقدامنا على السنة وعلى الإسلام. فأريد أن أنهي كلمتي هذه ب3 نقط إن شاء الله
بعد أن بينا لكم أن المشركين هم الذين يقلدون في حياتهم، وأهل الكتاب هم أصحاب التقليد. أما المسلم لا يقلد إلا إذا اضطر إلى ذلك، جهل عن مسألة حقيقتها فيجبر إلى أن يقلد، وإذا قلد فتقليده مثل أكل الميت، هو مجبور مضطر، لا يتكلم، لا يثبت رأيه، لا يتخاصم. الصنف الأخير من الكفار الذين يقلدون دينهم المنافقون الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يخفون في بطونهم ما ليست حقيقة مظاهرهم. نسأل الله يحفظنا منهم ومن صفاتهم، صفات النفاق. أنا أحب النبي فأعمل المولد النبوي. يا عبد الله لماذا تعمل المولد؟ أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن أبرز هذه المحبة، ولأنني وجدت أبي على هذا وقومي وأجدادي. هذا نفاق، من حيث إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع سنته، وأهم شيء جاء به في سنته العقيدة الصحيحة. لماذا أنت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنني أحبه وأعظمه. إن كنت تحبه وتعظمه فاتبع أوامره واجتنب نواهيه. ومن أعظم أوامره وأعظم نواهيه أن يقع الإنسان في شرك بالله سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan, kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas tadi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua kepada segala apa yang Dia cintai dan kepada apa yang Dia ridhai. Setelah menyebutkan tadi beberapa kelompok di antara ahlul taklid, tadi pertama disebutkan orang-orang jahiliyah, kemudian juga disebutkan ahlul kitab, kemudian juga kaum muslimin ya jatuh dalam taklid. Tapi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa seorang muslim ketika jatuh dalam taklid dalam masalah agama ini, dia tidak boleh melakukannya kecuali dalam kondisi darurat seperti memakan bangkai. Jadi kebolehan memakan bangkai itu bukan dari awal, tapi dalam kondisi darurat saja. Gambaran taklid yang boleh kita lakukan adalah seperti itu. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan ijtihad, maka kita jatuh ke situ atau ke dalam taklid itu seperti kebolehannya memakan bangkai dalam kondisi darurat. Kemudian beliau menyebutkan kelompok yang terakhir yang ingin beliau sebutkan tentang mereka-mereka yang membangun mereka punya agama atas dasar taklid adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang tentunya mereka kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Ya, disebutkan dia beberapa sifat di antara orang munafik. Kemudian beliau menyebutkan sebuah contoh tentang sesuatu yang bila kita lakukan ada unsur kemunafikannya, dari satu sisi. Ketika misalnya ada yang mengatakan saya ini mencintai Rasulullah SAW, saya ini mencintai Nabi SAW. Oleh karena itu saya ingin merayakan hari kelahiran beliau dengan hujah tadi, cinta kepada Nabi, ya, ingin membela Nabi. Yang seperti ini kata beliau sebenarnya ada unsur nifaknya dari satu sisi. Sebab kalau kita benar-benar ingin membuktikan tentang kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang seharusnya kita lakukan adalah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan cara seperti ini. Karena seperti itulah yang diperintahkan di dalam agama kita. Bahwa cara membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara ittiba, yaitu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافق انضم إلى صفوف المسلمين يدعي الإسلام ويظهر الإسلام ولكن في الداخل عنده كفر. هو مع المسلمين أنه يستفيد وجوده يفيده. وهؤلاء كما تعلمون أن المنافقين في الدرك الأسفل في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء ناس أخطر على المسلمين من غيرهم، لأننا نتخذهم إخوانا، ولكن كم منا توفرت فيه مواصفات المنافقين: الكذب، الخيانة، الفجور، ومخالفة القول الفعل شيء عادي. عندما أسلمت أنا جديد في الإسلام، كنت جديدا في الإسلام، وجدت بعض الباكستانيين في أقرب مسجد إلى بيت أمي، دخلت عليهم الأنوار أطفوها، أشعلوا البخور، وكان يأتي الدخان من البخور ورائها طيبة. كانوا في حلقة كبيرة وكان الشيخ جالس والناس هكذا هو الله 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 هو. أنا ما أعمل هذا لأضحككم. تتصور هذا مسلم جديد يا أخي أنا ما أتكلم على الذي يعمل هذا حتى أغضبه، لا أريدك يا عمي يا أخي افتح عقلك. أنت تغضب على هذا ولكن لا تغضب على الذي يقول عائشة زانية. ما رأيك؟ أمي في بداية الإسلام كانت خائفة علي. يوم عاشوراء رأت أمي بعض الناس في التلفاز يعملون وش 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 كلهم وش وش، أخذوا الموس أتوا بطفل صغير ومعه سكين، ضرب الطفل على رأسه حتى نزل الدم. أمي رأى رجال فيهم دماء، اتصلت بي قال يا بني إيش هذا الإسلام؟ قلت حق لك يا أمي أن تخافين علي إن كنت على هذا الدين، ولكن لست مع هؤلاء، أنا ضدهم. هؤلاء أعدائي، لا أجالسهم ولا أضحك معهم ولا أأكل معهم، أدعوهم إلى الإسلام، وأئمتهم أكفرهم. أما الأعوام منهم مساكين هؤلاء، مثل رجل إندونيسي الذي يعبد الجبل مثلا، ما أكفرهم. أئمتهم حسن نصر الله كافر، خميني كافر. فالمهم دخلت على هؤلاء وهذا الذي عندهم، وكان هناك قماش أبيض قماش أخضر، فقالوا لي حضر النبي صلى الله عليه وسلم المجلس وحضر خضر المجلس، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على قماش الأبيض وخضر على قماش الأخضر. الله 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 هو. قلت أنا لن أعمل هذا لأن فطرتي لم تسمح بمثل هذا. وقبل إسلامي
كان الإمام في الكنيسة، الإمام في الكنيسة القسيس كان يستغل الأتباع، كان يستغلنا. فقلت لنفسي وكنت أتعاهد مع الله: يا ربي أمي تحبني وأنا أحبها، وكادت أن تدخلني في نار جهنم وهي تحبني بالجهل، هي لا تعلم، أعطتني النصرانية وهي تحبني. فهذا فهمني بأن أي إنسان يمكنه أن يضلني عن طريق الله حتى من المسلمين، لأن المسلم لا يحبني أكثر مما تحبني أمي، كادت أن تدخلني في النار. أسأل الله تعالى أن يختم خواتيمنا إن شاء الله على الخير ويجعلنا من أصحاب الجنة. فلذلك أصبحت أسأل أين الدليل؟ فهذه هي الثلاثة الأصناف من الناس الذين يقلدون. أما المسلم الوعي فلا يقلد إلا كما ذكرت لكم، واحد يريد أن يشتري بيت، يذهب إلى بنك وهم يقولون نحن سنعطيك هذا قرض إن شاء الله نعطيك، وفيه من الربا كذا وكذا، وهو القرض الإسلامي، وأنت لا تفهم العقد، لا تفهم، فتريد أن تفهم، والأمر أكبر من حجمك. تذهب إلى الإمام، إمام من السنة، قل له تفاصيل أمرك وهو يقول لك ويفتيك، ثم تقلده، ولكن لا تتخاصم ولا تجادل، اترك الأمر وارجع إلى الإمام من السنة. Kemudian beliau menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dalam firman Allah tersebut disebutkan tentang orang-orang munafik, yang dimana mereka itu adalah orang-orang yang ingin tahakum, ingin menjadikan tagut sebagai hakim-hakim mereka yang menentukan keputusan terhadap diri mereka dalam permasalahan-permasalahan mereka. Dan mereka orang-orang munafikin ini diantara sifatnya dalam lanjutan ayat tersebut, apabila dikatakan kepada mereka atau mereka diajak untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditemukanlah mereka itu termasuk di antara orang-orang yang justru malah menjadi penghalang orang-orang untuk mengikuti apa yang diperintahkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang munafikin ini kemudian hidup bersama kaum muslimin. Setelah mereka masuk Islam, hidup bersama kaum muslimin, kemudian mereka mulai merusak. Sehingga banyak di antara kaum muslimin ini yang dia punya tabiat, punya perilaku mirip dengan orang-orang munafik, ya, karena perbuatan mereka ini, ya, mereka ingin mengalihkan orang-orang kaum muslimin dari jalan kebenaran menuju yang tidak benar, ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang apa yang beliau lihat tentang praktek Islam yang sebenarnya itu bukan dari Islam, yaitu praktek Islam yang ditampakkan oleh pendatang yang datang dari Afghanistan atau Pakistan tadi disebut. Itu rumahnya dekat dengan rumah ibu beliau, ya. Kemudian saya melihat ada yang masuk dan saya ikut masuk, ya. Kita izin tentunya masuk di situ. Ternyata ditemukan di rumah itu, ya, orang-orang Pakistan yang ada di situ sedang adakan majelis, ada halaqah, ya, duduk melingkar seperti itu. Kemudian syekhnya duduk di atas kursi, ya. Kemudian syekhnya di sampingnya syekhnya itu ada kain berwarna ada satu berwarna putih, ada satu berwarna merah, ya. Kemudian mereka berzikir di situ pada acara Maulid. Mereka berzikir di situ, ya, dengan zikir yang tadi dipraktekkan sama Ustadz, ya, saya tidak perlu mengulangnya lagi, mungkin tidak sama nanti gerakannya. Saya lihat bahwa dia praktek berzikir mengucapkan Allah, Allah, kemudian hu dan seterusnya itu, ya. Kemudian tadi di paragraf berikutnya beliau menyebutkan kenapa kok ada kain berwarna putih, ada kain berwarna merah, ya. Itu katanya untuk membuktikan nanti apakah Nabi sudah datang hadir di situ. Jadi ketika sudah sedang zikir-zikir seperti itu, ada tanda seperti itu, nanti dia mengatakan
Nabi sudah hadir. Khidir sudah hadir. Ya. Kemudian beliau menceritakan tentang praktek Islam yang lain lagi. Ya, praktek Islam yang lain yang semua bukan dari Islam, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, jadi mereka turun di jalan-jalan pada hari Asyura, kemudian mereka memukul-mukul badannya menggunakan senjata tajam, atau ada juga di antara mereka yang membawa anak kecil, bayi, kemudian bayi itu dipetok-tok dia punya kepala pakai senjata tajam sampai keluar kelihatan darahnya. Dan itu disaksikan saya punya ibu katanya. Disaksikan saya punya ibu lagi nonton acara itu, langsung telepon. Ya bunaya, wahai anakku, ya, apakah ini Islam yang kamu peluk itu seperti ini? Ya, maka saya jawab kepada ibu saya, wahai ibu, pantas engkau akan mengkhawatirkan keadaan saya kalau seandainya saya mengikuti Islam seperti itu. Tapi masalahnya saya tidak mengikuti Islam yang itu. Saya mengikuti Islam bukan yang dipraktekkan seperti yang ibu lihat itu. Itu semua adalah musuh saya. Itu semua adalah orang-orang yang saya benci. Bukan Islam itu yang saya ikuti, tapi Islam yang mengajak kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dakwahkan mereka kepada Islam yang benar, bukan seperti yang ibu lihat di di TV itu. Ya, itu ringkasan dari apa yang disampaikan sama beliau. Wallahu taala. تبقى إن شاء الله نقطتان اثنتان ثم نتخلص. النقطة الثانية هي هناك إخواني مسائل كثيرة جدا نقلد فيها الجهال والتقاليد. أنا أريد من كل واحد منكم أن لا يقوم من مقامه ويخرج من هذا الباب إلا وهو يسأل نفسه: ألا نؤمن بأن القرآن قد أنزل وهو يحل كل المشاكل؟ ألا نؤمن كلنا جميعا إن شاء الله تعالى أن الله تعالى أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال عن نفسه: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. ألا نؤمن نحن معشر المسلمين أن الله تعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء اليهودي إلى سلمان الفارسي يستهزئ فيقول: لقد علمكم نبيكم كل شيء. هكذا اليهودي يقول لسلمان، يريد يستهزئ: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يقضي الإنسان حاجته، وهو يستهزئ. أراد من سلمان يكون ضعيفا ذليلا ويقول: نعم أنا آسف يا كافر، أنا آسف، نعم، لن يعمل هذا. قال سلمان الفارسي: أجل، لقد علمنا حتى القراءة، كيف يقضي أحدنا حاجته قضاء الحاجة. نهانا أن نستقبل القبلة بالبول أو غائط، وأن نستنجي باليمين، وأن يستنجي بأقل من 3 أحجار. جاء الدين بهذه التفاصيل في مثل هذا أمر الذي لا معنى له، ثم نفس الدين يأتي ويجهل كيف نعبد الله. إلى أن كان الدين يحتاج إلى أبي أسامة يأتي ويدخل في الدين ما ليس في كتاب الله. من الأمور الكبيرة المولد النبوي من المسائل. الدين بين لنا كيف يقضي أحدنا حاجتنا، ونسي أن يذكر ويبين لنا المولد النبوي. هل هذا معقول يا أقلاء من أهل الإسلام؟ هل هذا معقول؟ والله هذا ليس بمعقول. فالشاهد من هذا الكلام: هذا الدين دين متين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين متين، والله تعالى
ما نسي أي شيء وما كان ربك نسيا شرع لنا من الدين ما نحتاج إليه ونحن لسنا بحاجة إلى أن يأتي إنسان في هذا العصر أو بعد هذا العصر أو قبل هذا العصر فيدخل في الدين ما لم ينزل به الله تعالى من سلطان. تفضل يا أخي. Berikutnya beliau mengatakan ada 2 poin yang insya Allah mungkin kita dengan 2 poin itu kita akhiri muhadharah ini. Yang pertama beliau ingin mengatakan jangan sampai kita ikut-ikutan sama orang awam gitu ya. Jangan sampai kita yang sekarang ada di sini, jangan sampai ada yang keluar dari masjid ini sementara dia punya keyakinan bahwa Al-Quran itu dia tidak meyakini bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Jangan sampai keluar dalam keadaan seperti itu. Jangan sampai dia keluar dalam keadaan bahwa agama ini tidak menjelaskan tentang seluruh permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu. Ya, bahwasanya Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kalian menjadi masuk surga kecuali hal itu semua sudah saya jelaskan, sudah diperintahkan, dan tidak ada pula sesuatu yang akan menyebabkan kalian menjadi masuk neraka kecuali saya telah ingatkan kepada kalian. Jadi segala perkara itu sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah berupa perintah, entah berupa larangan. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW yang didatangi oleh orang Yahudi, pengen bertanya kepada Salman Al-Farisi yang sebenarnya pertanyaannya ini ada unsur mengolok-olok, ada unsur ingin mengejek, sehingga Yahudi itu mengatakan, apakah Nabimu mengajarkan segala sesuatu? Sampai-sampai cara buang air kalian apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian? Ini pertanyaan, kata beliau, pertanyaannya sebenarnya mengandung unsur mengolok-olok, menganggap tidak mungkin kamu diajarkan segala sesuatu. Ya. Ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada sahabat Salman Al-Farisi, maka sahabat ini pun menjawab, betul, Nabi kami telah menjelaskan kepada kami segala sesuatu, bahkan sampai cara qada hajat pun kami diajarkan. Dalam sunnah-sunnah Nabi SAW kemudian disebutkan beberapa hadis tentang masalah yang berkaitan dengan qada hajat, termasuk tadi misalnya disebut tentang istinja dengan menggunakan 3 batu. Ya, kalau permasalahan-masalah seperti ini sudah dijelaskan semua, sampai masalah yang kecil, yang enteng, yang remeh tadi disebutkan, sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, cara qada hajat dijelaskan oleh Nabi SAW, apakah masuk akal kalau kemudian Nabi tidak akan menjelaskan kepada kita tentang masalah maulid? Kalau seandainya penting, maulid itu mestinya akan dijelaskan. Gitu. Karena qada hajat itu seperti yang kita anggap itu perkara remeh. Tapi ternyata dijelaskan. Nah, sekarang kita tahu bahwa maulid itu adalah cara mengekspresikan cinta kepada Nabi. Dan ini adalah agama. Ini adalah agama kita. Mencintai Nabi itu adalah kewajiban kita. Tentu ini masalah penting. Masuk akal kalau masalah penting seperti ini tidak dijelaskan, sementara masalah kecil kayak tadi dijelaskan. Nah, ketika dia tidak dijelaskan, beliau ingin mengatakan bahwa ketika ini tidak dijelaskan berarti itu bukan dari agama kita. Ya. Bukan dari agama kita. Tapi sesuatu yang masuk dari luar, menyusup ke dalam agama kita. Nah, ini insyaallah ringkasan dari apa yang tadi beliau sampaikan. النقطة الأخيرة إن شاء الله والكلام ذو الشجون أختم بها هذه المجلس. كما تعلمون هذا الكتاب القرآن انتهينا من رمضان انتهينا منه، هو من ورائنا، ولكن هذا القرآن ما زال هو أمامنا. الذي جعل القرآن أمامه هذا القرآن يقوده إلى الجنة، والذي يرمي هذا القرآن ويهمله يجعله خلفه هذه فعلة تقوده إلى النار. وكما جاء جبريل بهذا القرآن إلى المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يأتي بالسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن من الله والسنة من الله
علينا أن نكون من أهل السنة. فأختم هذا المجلس إن شاء الله ببيان شيء عن هذا القرآن يعرفه كلنا. في خلافة أبي بكر الصديق، لابد أن تكتب يا أخي بعض الكلمات. في خلافته دخل المسلمون في حرب مع الكفار، واستشهد كم من المسلمين الذين حفظوا القرآن، الحفاظ. فعمر رضي الله عنه بعلمه الثاقب وفهمه السليم السديد جاء وقال: يا أمير المؤمنين أبا بكر، إن لم تتدارك هذا القرآن، يعني تجمعه، أخشى أن يذهب يتفلت من بين أصابعنا. قال: هذا رأي سليم، ما تعالى، ما استكبر، مع أنه أعلم الناس في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى زيد بن ثابت، شاب صغير، كان من الذين كتبوا الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري هذا الرجل لما كان صغيرا 16 من العمر، 17 من العمر، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم لغة اليهود، فتعلمها خلال أسبوعين، معجزة من الله عز وجل، أسبوعين. المهم قال له أبو بكر وعمر: نقترح عليك أن تكون رئيس اللجنة التي تجمع القرآن. أنت شاب من قريش، عاقل، حافظ، كنت كاتب للوحي، نريدك أنت أن تكون رئيس اللجنة. ومن وقف أمامه؟ أبو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبقية أصحابه: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا من المبشرين والمرسلين. يعني أبو بكر وعمر أفضل بني آدم بعد الأنبياء، لا يوجد رجل أفضل منهم، لا يوجد رجل أفضل منهما. الشاهد لما جاء هذان جبلان إلى هذا الشعب فكلفاه بهذه الوظيفة، قال لهما زيد بن ثابت: والله لن أفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لن أعمل شيئا لن يسبقني النبي إليه. مهما كان المتكلم إلي يتكلم، الذي يتكلم أمامي أمي، أبي، عمي، الحكومة، أنا لن أعمل شيئا لم يفعله النبي. والله يا إخواني هذه عقيدة، هذا هو التوحيد. وهذا الذي إذا غرس التوحيد في قلب الإنسان، في مخه، في روحه، تجده يقوم بمثل هذا الوقفة الكبيرة. فإذا بأبي بكر وعمر ما غضبا، ماذا كان عليهما؟ كان عليهما أن يستدلا بآيات من كتاب الله وأحاديث حتى يقنع الشاب. فقالوا له، قال له: ألم يقل الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ وقرأ آيات التي وصفت القرآن بأنه كتاب. قال له عمر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا لا يسافرن أحدكم إلى أرض العدو مع المصحف؟ ولم يكن يومئذ مصحفا. اقتنع زيد ابن ثابت فقال: نعم، كلام جميل. فبدأ يجمع القرآن
قال لو طلب مني أن أنقل جبل أحد من مكانه إلى مكان ثاني لكان هذا الأمر أهون وأسهل علي، لأن الأمر كان ثقيل، المسؤولية كبيرة. فنختم بهذه القصة الصحيحة. هذا من تربية النبي لزيد بن ثابت رضي الله عنه، هذه من تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأبي بكر الصديق وعمر الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه. فما أنت قائله يا أخي وأمامك هذه المسائل التي نقلد أجدادنا، نقلد أئمتنا، نقلد الأولياء والفضلاء، ولكن هل هم أفضل من أبي بكر وعمر؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يجعل كلمته أحب إلينا مما سواهما. وأخيرا أعتذر منكم من الإطالة، وكذلك من ذكر واستخدام كلمة أنا مستعد أن أقتل. ما أنا لست قتال، أنا أردت أن أبين شيء، الأمر حساس حار، فأنا ما قتال. لا تقول هذا الرجل يريد أن يقتل كل أحد، لبنته لعائشة. وآخر شيء لما أملته هو ما كنت أقصد الاستهزاء، وأرجو أن لا يفوت أحدكم كلامي كله، لأن رأسك يعني مرتبط بهذا فعلا. ربما لم تكن من الحكمة مني، ولكن أخذني الكلام، وأنا آسف على هذا، ولكن عن المعنى والمقصود لا أتأسف. ولكن لمعلوميتكم أنا كما قلت أصلي يعود إلى أفريقيا، ونحن قوم يعني منفعلون، فربما أنتم هادون، إندونيسيون هادون، ما أنتم هكذا، ويعجبني هذا فيكم. فربما ترى الذي يتكلم هكذا تقول إيش، لماذا هذا الرجل زعلان لأن أمتنا واقعة في الشرك اتخذته توحيدا، واقعة في البدع اتخذتها سنة. فقال عبد الله بن مسعود كيف بكم إذا لبستكم فتنة. وبقية الكلام إن شاء الله تعالى نؤجله إلى بعد صلاة العشاء، حيث تكون هناك أسئلة وأجوبة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terakhir beliau mengatakan, poin terakhir saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran ini bisa menjadi penuntun menuju surga, bisa juga menjadi penuntun seseorang menuju neraka. Artinya bila orang menjadikan Al-Quran di hadapannya, artinya dia jadikan sebagai landasan hukum, maka Al-Quran tersebut insya Allah akan menggiring seseorang menuju surga, akan membawa seseorang menuju surga. Tapi sebaliknya ketika Al-Quran ini diremehkan, dilalaikan, ditaruh di belakang punggungnya yang menunjukkan bahwa dia itu tidak mengamalkan Al-Quran tersebut, maka Quran itulah yang kemudian akan menyebabkan dia menjadi masuk neraka. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini telah dibawa oleh malaikat Jibril, merupakan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril yang dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat Jibril juga turun dengan wahyu yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, sesungguhnya saya telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita harus perhatikan kedua hal ini, dan kita harus betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan sebuah cerita yang inti daripada cerita itu ingin dijelaskan kepada kita tentang bagaimana orang itu harus betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallam. Ya, ditunjukkan bahwa
apa yang memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas untuk kita lakukan. Dalam cerita tersebut disebutkan pada masa pemerintahan Abu Bakar, kata beliau, ya, kaum muslimin pergi berperang. Banyak di antara kaum muslimin yang pergi berperang waktu itu adalah mereka-mereka yang merupakan penghafal Al-Qur'an. Dan ternyata dalam peperangan-peperangan tersebut banyak di antara kaum muslimin yang menghafal Al-Qur'an meninggal atau mati syahid, ya. Meninggal di medan perang. Melihat kenyataan seperti itu, melihat kejadian seperti itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan mengatakan kepada Abu Bakar atau menawarkan kepada Abu Bakar atau mengusulkan kepada Abu Bakar supaya Al-Qur'an tersebut dikumpulkan atau dibukukan. Umar mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kalau seandainya engkau tidak segera membukukan Al-Qur'an ini, membukukan kitabullah ini, saya khawatir Al-Qur'an ini sebentar lagi akan lenyap dari tangan-tangan kita kaum muslimin." Ya, karena seiring dengan banyaknya orang-orang yang menghafal Quran meninggal dan wafat, maka seiring dengan itu pula tentunya Al-Quran itu akan hilang. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak secepat itu untuk menerimanya. Tapi terjadi dialog antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai akhirnya keduanya sepakat. Setelah itu pergi kemudian ke salah seorang di antara penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Thabit. Datang kepada mereka berdua datang kepada Zaid bin Thabit ini, ingin menawarkan Zaid bin Thabit dia menjadi panitianya, jadi Ra'isul Lajnah tadi kata beliau. Jadi ketua panitia pengumpulan atau pembukuan Al-Qur'an. Dan di sini tadi beliau tekankan di mauqif atau sikap daripada Zaid bin Thabit. Yang datang kepada Zaid bin Thabit ini adalah Amirul Mukminin Abu Bakar, Umar, dua orang yang paling mulia, dua orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Bahkan beliau katakan tadi, bahkan Abu Bakar dan Umar adalah manusia yang terbaik setelah para nabi. Tidak ada yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Itu datang kepada Zaid bin Thabit, menawarkan agar Zaid bin Thabit itu menjadi Ra'isul Lajnah atau ketua pembukuan Al-Quran. Tapi apa sikap daripada Zaid bin Thabit? Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ditekankan sekali lagi. Beliau katakan ini syahid kita. Dalam cerita ini syahid kita. Ini yang menjadi pokok daripada cerita ini tentang sikap seorang di mana dia tegar di hadapan siapapun. Entah yang datang kepada dia itu adalah seorang pemimpin dunia, entah yang datang kepada dia itulah seorang yang paling baik. Tapi jika yang ditawarkan oleh kedua orang tersebut adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah mau melakukannya. Itu sikap daripada Zaid bin Thabit. Terus bagaimana dengan kalau yang datang kepada kita orang yang bukan seperti itu? Lebih layak lagi untuk kita bersikap lebih tegas. Kemudian setelah itu, ya karena belum muqtani', ya, belum puas sekedar dengan ditawarkan menjadi lajnah, maka Abu Bakar dan Umar pun kemudian memberikan alasan kenapa kita akan membukukan Al-Qur'an ini. Ya, di antara alasan yang disebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian dikatakan kepada Zaid bin Thabit, bukankah di dalam Al-Quran ini dikatakan bahwa Al-Quran itu kitab. Jadi itu ada isyarat yang menunjukkan bahwa bisa dibukukan. Umar bin Khattab juga menyebutkan hadis Nabi SAW yang bunyinya yang artinya jangan kalian pergi musafir ke daerah musuh dengan membawa mushaf. La tusafiru ila ardil adu bil ma'al mushaf, la yusafiranna ahadukum ila ardil adu ma'al mushaf. Jangan salah seorang di antara kalian pergi musafir ke daerah musuh sambil dengan membawa mushaf. Ini kata-kata mushaf.
yang menunjukkan ada isyarat bahwa dia bisa dibukukan. Setelah diberikan alasan ini, maka Zaid bin Sabit pun merasa puas dengan alasan tersebut. Barulah kemudian dia menerima tawaran tersebut dalam keadaan berat hati. Dalam keadaan berat hati, merasa begitu berat untuk melakukan perbuatan ini. Kemudian yang terakhir ya, beliau mengatakan, saya mengakhiri ceramah malam ini, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik kepada kita semua menuju apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita terhadap segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian saya minta maaf malam ini kalau seandainya malam ini saya agak lama menyampaikan materi di hadapan antum-antum, dan saya juga minta maaf tadi pernah sempat saya katakan ada kata-kata aktul, saya bunuh ya, dengan kata-kata seperti itu mungkin ada efeknya gitu ya, agak hamasah, agak semangat mengatakan yang seperti itu ya. Kemudian saya juga sempat tadi menyinggung tentang Sofia yang mengatakan hu sambil bergerak, mengekspresikannya dengan gerakan. Itu semata-mata saya tidak pernah bermaksud untuk mengejek mereka, tidak ya, saya tidak pernah bermaksud mengejek mereka. Saya ingin hanya ingin menjelaskan tentang kesalahan yang mereka lakukan ya, bukan karena mengejek ya. Kemudian kalau saya begitu bersemangat ya di dalam ceramah, mengangkat suara dan sebagainya ya, itu kemudian diiringi dengan gerakan-gerakan, itu mungkin karena tabiat gitu. Kalau antum semua di sini masya Allah orangnya hudu ya, tenang, santai, pegang tangan sudah, kemudian agak lemas rupanya. Tapi itu saya suka dari antum-antum. Saya suka dari antum-antum sikap seperti itu yang tenang ya, berbeda dengan kami-kami yang angkat tangan dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi itu yang beliau sempat sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan saya secara pribadi juga ingin minta maaf pada malam ini selaku penerjemah karena sesungguhnya saya mengatakan kepada antum semua dengan sebetul-betulnya bahwa saya tidak bisa menerjemahkan seluruh kata-kata yang disampaikan tadi. Pertama sebabnya karena saya tidak bisa menulis dengan cepat. Oleh karena itu saya tadi sempat menulis, begitu ketinggalan udah tak tinggalin aja. Akhirnya saya lebih konsentrasi kepada mendengar ya. Insya Allah banyak yang bisa kita ambil tadi, yang bisa kita tangkap, walaupun tentunya ada juga yang terlewatkan, walaupun di antara yang terlewatkan itu insya Allah saya usahakan bukan hal-hal yang sifatnya inti. Yang terlewatkan itu biasanya bukan sifatnya yang inti, tapi yang inti saya berusaha untuk menangkapnya dan kemudian kita sampaikan, saya kasih poin-poin ya yang saya sampaikan di situ. Ya itu mungkin yang ingin saya sampaikan dari saya pribadi. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan dalam penerjemahan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa barak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.